नमस्कार संग माने तो केमिति अछन्ते आपण माने तो समस्त भले थिबे ठाकुर दयारे समस्त भले थिबे मु भी भले अछि तो आज रे छोटिया ब्लॉग टिको चलंते आरंभ करबा तो संग माने आज हम घर को जने भाई आछंती जे कि छोट बेले तांको दृष्टि शक्ति नाही तो सिए बहुत बढ़िया गीत गाती आज मुहर गोटे छोटे गीत शुणा आमको मौका मिली तो आम भी शुणु और आपन को भी शुणु चलते तो भाई आपन ना कौन मो ना हूँ प्रत्युष कुमार पाकड़ भल ना भल ना बस है प्रत्युष तो आपन को बयस केते मोर 24 प्लस मान 25 वर्ष आपन कोठी पाठ पढुछन मु पढ़ी कलिकतार बीड कर तो आम तो आप विषय जानिलु तो आज आपण मुहर गोटे छोटिया पदटे शुणु टिके हेलो शुणा तो हाँ कालिया रे कालिया रे कालिया रे कालिया रे अंध करी मोते करिलु ऋणी आखिर जनब कांदिबा पाई रे मला जाए तार लुह सरेनी तुम आखिर लुह न देखिबु बोली आखि देलुनी कि लुह देलुनी कालिया रे अंध करी मोते करिलु ऋणी आखिर जनब कांदिबा पाई रे मला जाए तार लुह सरेनी पाप कथा देखी पापी हेबी बोली आखि देलुनी पर धन देखी लोभी हेबी बोली आखि देलुनी तू जहा करु प्राणीर मंगल पाई रे एक कथा एबे मु बुझी गलिनी ओ आखिर जनब कांदिबा पाई रे मला जाए तार लुह सरेनी तुम आखिर लुह न देखिबु बोली आखि देलुनी कि लुह देलुनी कालिया रे कालिया रे कालिया रे कालिया रे अंध करी मोते करिलु ऋणी आखिर जनब कांदिबा पाई रे मला जाए तार लुह सरेनी ओ मो आखिर लुह न देखिबु बोली आखि देलुनी कि लुह देलुनी ओ मला जाए तार लुह सरेनी ओ मला जाए तार लुह सरेनी ओ आखि देलुनी कि लुह देलुनी। थैंक यू।
ଆପଣ ପଦଟି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଲି ଆପଣ ପଦଟି ଶୁଣୁଥିଲି, ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ବି ସେତିକି ଗାଇପାରିବିନି। କାହିଁକି ଗାଇପାରିବନି, ତମେ ସବୁ ଗାଇପାରିବ, କଣ୍ଠ ବା ତମେ ପାଇଛ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ। ମୁଁ ପୁରା ଏତେ ଖୁସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପାରୁନି। ବାଃ 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 ବାଃ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଳି ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଉ ଆପଣମାନେ କଳାକୁ ଦେଖିଲେ, ନ ଦେଖିପାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିଲେ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଭାବିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଏତିକି ବାଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି ଥାଉ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଶେଷ ହେଇକି ଥାଉ। ସେତିକି ହେଉଛି ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତଟେ ବି ଗାଇଥିଲେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ କହିଦେବେ। ଆଉ ସେ ସିନା ଅନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଣ ଅଛି। ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି ଓ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସେୟାର, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇନାହାନ୍ତି, ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଟିଙ୍ଗ କିଣି ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।